Mun keng membenci sesuatu, benci karena Allah. Mun keng seneng pada sesuatu, seneng keng karena Allah. Beni karena orang gini Pak. Tato membon orang melakukan begini saja sederhananya. Karena kadang kau leben ajunan nih kan ke pengajian nih kah. Kau leben ajunan pa nih kan ngaji sareng. Paleman mari salat isya marina paleman. Pas nangale orang nyon sopora. Juk tojuk nih kiri cele nih kita jamara. Kadang ate lain nilai Pak. Hari ya tadi hasil lalong polong ben masjid. Hari ya kan beluntan tua bejeng resebut gitu. Saya kena timbul perasaan benci nih kau leben ajunan. Neraka gagap. Apa beudana orang neraka? Pak, kau leben ajunan monkeng bisa melakukan ketaatan. Pas apang kiben orang setak ngalakoni pada ben seikalaku kau leben sampian. Cek gelun ngabesaki orang. Sokore gelu kau leben ajunan bisa melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Kau lama kereng tupu tu pada ben panika Guste. Tonton ben ajunan ka angkui asolat ka masjid. Kau lama ke orang tak toman ngaji, tak toman nyantre, tak andi ilmu agama. Paringi kelar je kajah ben ajunan sebeng nabeng ka pangajian. Manter satu je kita tangke cakan capan keseki tak ongke ke masjid ben kita lebur ngaji muka pa lebur ngaji ben ajunan. Lebih aman pada negara. Mak lah tak ning nangali salah orang. Bahaya nih Pak. Bahaya nih kah? Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dari tahun 14 petok abtina ajunan pada Pak Ben Allah dek ka 14 48 alar manter tambena umur kak dinto tetia tambena umur sebarakah manter tahun si bekal datang nangi 14 48 kak dinto kau leben ajunan lebih banyak nambai kataatan ka Gusti Allah. Manter lebih pa banyak rizki sebarakah sehalal ben Gusti Allah. Sateja masalah sateja kaburaan sateja karekongan manter tuli eken tekna kalaben kacemperan ben Gusti Allah. Abtina mator hakikat atambe areh, atambe minggu, atambe bulan, atambe tahun, kau leben ajunan tak sajen atambe semak, tak sajen atambe cau kamate, sajen tambe semak. Kau leben ajunan atambe tahun, sajen atingka lebih semak kakopur. Harusnya peten kau leben ajunan kak dinto sajen atambe tahun atambe kesadaran cek kau leben ajunan jatah dari Gusti Allah semakin sajen sekoni. Muka karena umur kak dinto tetir karena umur seteti lantaran salamet ku laku ya juna Gusti Allah. Keng bedelakar amalan-amalan. Salasun munjiat bedetelok amalan sekak dinto bisa masalamat ke manusia. Wa salasun muhlikat bedecuken telok amalan se bisa macelaka ke manusia.
Beda tatelok darajat kak dinto bisa mateng kita recet. Beda tatelok kafarat bisa tetilantaran penepu setusah. Amal munjiat tatelo amalan kak dinto si bisa masalamet abe. Beda telo amalan kak dinto bisa masalamet abe kong langkong saampun apaleman ku laku dek ka ajun aku Allah ning akhirat. Mun apangki ben amalan panikah ce uang buang. Nomor situng khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Nomor setong pangatakoon abe ka Allah fis sirri wal alaniyah. Nengi pak repaan katibien ota abe nengi pak repaan benyaan orang. Saya maksud takok ka Gusti Allah kak dinto. Takok se artikel kewajiban ben takok se agama ye ka maksiatan. Jadi saya kocak takok panikah takok se artikel kewajiban ben takok se agama ye maksiat ota bener susah. Quddimas sir li anna taqwallahi fihi a'la darajah. Ana pamak lebih pangade takok parepan bicibien penting ben takok parepan banyak orang karena sebenarnya kebararu. Orang takok ke Allah mun bicibien ni lebih melarat. Mun parepan along kolong saya tak apa jangan Jumat ni ketak nyaman. Keng mun parepan bicibien tada reng oning perjalanan jauh ni. Maksudnya perjalanan jauh beni saya cetak tak wajib Jumat pak repan ngaleleng cetak tada reng oning lebih kempang ka nafsu ka angkui tak torok perintah Allah. Takok ka Allah neng pak repaan katibien ni ka lebih malarat penting ben takok ka Allah ni banyak orang. Pak repan kentelan otabo pak repaan kateloh tatemu ben pes saya ketebu nengi bebe. Ni kamun pak repan keteluan ni ka lebih semak ka angkui cucur. Keng mun pak repaan katibien napa boleh jet pak repaan buto nih kak. Aduh, nih kak ujiannya lebih berat nih katanya. Saking cek kelopai. Pangatakoon abe ka Gusti Allah sanaus seni ketibien kak dinto pas teh tetilantaran salamet ka kaula ben ajunan. Contoh kaula ben ajunan apangki ben obeng 100.000 nengi masjid kak dinto misalnya. Karena aroma sah abu lah hari ya mi bedo orang sebosang. Ete pe kata mir masjid pe mi bedo orang nyata bosan. Beki kata mir masjid. Depak kecelen, depak kecompo ajunan ternyata apangki ben anak minta PC saya ket ebu secara abe tandi. Pas sampean ngucap, kas kana tak eke besi nemu nengi masjid gila wah. Tak usah kas tawa. Orang taat ke Allah tak mungkin tadi oleh nah. Ajunan taat ke Gusti Allah. Kau lewen ajunan taat ke Gusti Allah. Maka tada reng oning. Tak usah kas tah. Kini kepas teh tu lantaran selamat ke kau lewen ajunan. Tak usah kasta karena kita melakukan ketaatan. Allah uning. Allah uning. Allah uning. Nang parepan bicibien bulan pasah ki misalnya. Bini tade entar kakak emak ben anak. Cek terus si aroba misalnya. Cek terus si abut lagi pasah karena ki iman gil ninggil misalnya.
Kong langkong nak kena nguden ni. Bapak tade, ibu tade, karek ketibian dengan compok ni. Secara kulkas tak kunci. Kamu bodoh kulkas kunci. Akhirnya aben dek remai. Kan lama sabut lagi pasah. Takerdet teng orang. Ibu takerdet teng bapak takerdet teng pang ucap. Kare tak ngakan oleh gila ya takerdet teng taker orang. Tak usah kastah karena abe burung ngelakoni dosa. Jangan. Jangan pikiran cek saking akan gila kan tak kira temu je. Cek ya ki buru dateng ki ya. Tak kira telo jam ya waktu nah. Cek saking ngepebetal pasana gila. Cek kan kenyang. Tak usah kastah karena kau leben ajunan ngalaksanakan perintah Allah. Mak kita dari ngoning. Geni kepas teh jadi lantaran selamat. Pas teh. Pah pecek ya kinah. Atoroon kah hukum, atoroon ka atorna Allah, kak ditopas teh teti lantaran selamat ka kaula ben ajuna. Makin nafsu aroma sakasta. Makin nafsu aroma sakasta. Abe penika ata tolong kata tangke. Ternyata tetangke seitolongi, teretan seitolongi penika. Beni asa kalangkong. Beni malas kalaban kefokusan, malah malas kalaban kecubaan ke kaula ben ajun. Saya kena abek pah kasta. Kasta na tolong ibon ko. Hina sekali pada ni. Tak usah kasta karena kaula ben ajunan ngalaksana aki kataatan. Tak usah. Allah maha uning. Ben sebekal malas kataatan na kaula ben ajunan Allah. Payakin pak. Kataatan kaula ben ajunan ka Gusti Allah tak mungkin disia-siakan ben Gusti Allah, tidak mungkin. Jadi pangatakon abe ka Allah fisir dalam keberadaan bi'tibian wal alaniyah utawa para pandeng-pandengan kak dinto sateje na pasti ngibe selamat ka kaula ben aja. Kong langkong para bi'tibian lebih melarat kan Pak. Lebih melarat. Beradab dengan banyak orang ni lumrah Pak. Keng beradab dengan pak repan ketibian ni lebih malarat. Ni lebih malarat. Sepak guna beradab dengan pak repan ketibian ni monang ketibian beradab ka pasera kan tu. Misal beda tata krama orang nang ketibian. Tak muka aurat mun tade parlona. Lebih malarat kan. Lebih malarat ni kah. Thank you. Sajen sempit ruang lingkupnya, sajen bengal biasa untuk melakukan kesalahan. Meningi banyak orang larem kagapi. Temu asli na kaula ben ajunan bila beda nengi compok, apolong ben bini, apolong ben anak. Temu bah. Karena kadang beda orang nengi banyak orang ni kabila bentami, tapi dah baga compok merongok melolo tak mi sama sekali. Normalnya enggak nikah. Sana usabini yang hijukan. Mulai keluar dari compok katon pas ayam kagapi. Misem tapi depan ke compok. Tak usah kebeter Pak. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Kak dinto bisa masalamat ka kaula ben ajunan. Ai at-tawassut fil ma'isyah. Sederhana dalam kau dien tak betelebet make sogi tak betelebet naremah atas satu jesitu tipa paharing aku Gusti Allah kalak napa bedenah keumpana beremaki at-tawassut fil ma'isyah bane maksudnya kiken kak di mapahamajan gula paneka kalak sabiasa berapa miskin tak usah menghinakan diri. Soki tak usah menyombongkan diri. Karena kadang beda orang karena tak andi tunyah, ben aroma sa aib ben ina. Sejak kapan orang miskin nikah aib? Sejak kapan orang soki nikah mulja? Mulai bila? Pasera saya ngucap orang saya lebih banyak tunya nah anika lebih mulja muku Allah. Can pasera.
Ben eka menemu debu orang miskin penikah ni kelebihi nomoku Gusti Allah. Jangan pasera. Tak usah takut apang ben orang karena abek penikah aromasa lebih mantep secara pangkat ben lebih tak andi secara dunia. Ampun. Kalau normal lah Pak. Ning al-hikam abtina barengoni. Al-ghina bil muna. Soki tak bisa ikole lebet cara ngalamun. Soki ni ka Allah siap bareng. Soki tak bisa ikole lebet cara ngalamun. Kerena. Cek saking kok di tunya sekejut aja. Ke bemuka toko. Angkep paling sekoni hasil lah. Paling sekoni. Ya saya kata busa are. Lepas apa saja kan 1,5 juta lagi yang mau sebulan. Saupama le 100 sehari kan 3 juta lagi ya sebulan. Hari ya mau bendena 50 juta. Mau dapat 100 juta bendena. Hari kan 6 juta lagi ya sebulan. Benda kita andi, toko kita muka, yang ponso kita ning belang nih kata. Direncanakan, oh bagus. Rencanakan dengan baik aja gengah, patepak. Planning, monggo ya tore. Saya maksud penikah, wahai Jan Abu Bakar, wahai tanteretan kaum muslimin ben muslimat, boleh sampean rencanakan setiap bisnis ben usaha na sampean. Kengce sampai mailang Allah dalam rencana na sampean. Cek sampai mailang Allah dalam rencana na sampean. Hati-hati. Sejak kapan miskin panika jadi aib ka abah? Mak seolah-olah Allah tak adil karena kau leben ajunan takdir kop cokop orang takdir soki. Napa ingki abah panika takdir miskin keng karena Allah tak nisar ke kau leben ajunan. Sehingga kau leben ajunan panika parlo mengeluh ke Gusti Allah karena takdir miskin. Napa orang miskin, orang sejat takdir miskin ben Allah panika napa cet keng karena orang-orang sejat dipinggirkan, sejat tak efek kere ben Allah. Entan. Ku laku ni akhirat orang miskin senaremah atas takdir miskin bekal lebih jemper penting ben orang sesoki. Jelas dah buna kanjing Nabi. Miskin lebih baik ning akhirat. Ana apa bola nah? Lebih temang he sapeh. Tak pati lanceng urusan na baki. Sapo ni pada pak pada ben panikara kira tero miskin apa tero soki ni. Mak katon tak pati hakakan pengajian ni kan. Tak bisa wakun tak nangkep. Minimal paling pun tenah cek nyala aki takdir Allah pak. Miskin panika tak toman terhina. Soki panika tak toman ngibe kamulyaan mongko dak ka Gusti Allah. Mun keng kau leben ajunan takdir napa beudeun na ben Allah. Payakin. Kalak normal lah. Maki andi atunya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Mun keng abe kekurangan tunya jangan menghinakan diri. Cek lacunya laki takdir meloloh. Sehat. Sehat, alhamdulillah ya sehat, sehat reng live pro ya. Aku norok live panika. Beres beres rah res beres reng tadi resero. Pitaben beun. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Mun keng aki kira lillah, mun keng pekel lillah karena Allah. Mun keng senengah ke sesuatu keng karena Allah. Maksudnya kau le mun poninga ni ket nyare cara bermasih matura berapa. Bermasih masak ada pan ka ajunan. Mila nak kadang kau le menabi ajelas saki setong ibarat ni ka kula terpentel geluh.
Apa entel geluh. Karena mapahe kabeuleun apa beudeun nah. Kagaule katon malah raddi cerna. Itu nyon soporo mon abang ki bencen bule katon mamireng lu nika. Ki nyari labeng masuk ning labeng si kak di maan bule nika. Mon keng pegel karena Allah. Oh, beni pegel ki akikir. Mon akikir kan Allah. Tade ong guna pegel oleh na Pak. Tade oleh na reng pegelan. Tade oleh na reng pegelan. Rasulullah duka. Rasulullah ke pamaju akikir Rasulullah. Oh akikir Pak. Tapi beni pegel. Ki pegel nah maksudnya beni keng karena pegel pada seseorang tidak. Contoh, beda orang tak sholat, misal, beda orang meninggalkan sholat berjamaah, Rasulullah duka. Tapi beni pegel ka orang nah, ini kasih ke maksud. Sak beni karena pegel ka orang, nah, jadi berarti marah itu boleh, boleh. Akikir ke anak parlo, tapi juk benare mun benare ro keng cut ya pegelan berarti keng jadi. Mun keng membenci sesuatu, benci karena Allah. Mun keng seneng pada sesuatu, seneng keng karena Allah. Beni karena orang gini Pak. Tatemu ben orang melakukan begini saja sederhananya. Karena kadang kau leben ajunan nih kan ke pengajian nih kah. Kau leben ajunan pa nih kan ngaji sareng-sareng. Paleman Maria salat Isya marina paleman pas nangale orang nyon sopora. Juk tojuk nih kiri cele nih kita jamara. Kadang ate lain nilai Pak. Hari ya tadi asilалong polong ben masjid. Hari ya kan belum tentu bejeng resebut gitu. Saya kena timbul perasaan benci nih kau leben ajunan. Neraka gagap. Apa beudena orang neraka? Pak, kau leben ajunan monkeng bisa melakukan ketaatan. Pas apang ki ben orang setak ngalakoni pada ben seikalaku kau leben sampian. Cek gelun ngabesaki orang. Sokore gelu kau leben ajunan bisa melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Kau lama kereng tupu tu pada ben panik ke Guste. Tonton ben ajunan ka angkui asolat ka masjid. Kau lama ke orang tak toman ngaji, tak toman nyantre, tak andi ilmu agama. Paringi kelar je kajah ben ajunan sebeng nabeng ka pangajian. Manter satu je kita tangke cakan capan ni kaseki tak ongke ke masjid ben kita lebur ngaji muka pa lebur ngaji ben ajunan. Lebih aman pada negara. Mak lah tak ning nangali salah orang. Bahaya nih kak Pak. Bahaya nih kak. Nengki. Kenapa? Kau lihat sini, kadang orang mangken berlebih-lebihan. Toh banyak si akhirem ke gula nyon sobora. Banyak si akhirem ke gula video seorang alim. Kau yakin beliau orang alim. Ada bu berkenaan kalaban tak oleh macah astaghfirullah li ahli kubur. Banyak si akhirem. Astaghfirullah li ahli kubur hukum haram. Karena esena kubur beni pera orang muslim lo bodo orang kafir ya. Banyak si tak ndek kedebu panikah. Kau kan tak di TikTok, kalau tak di Facebook. Jadi kau tak oning perak bodo orang ngirim. Ya apa macam benyan orang ngirim. Bila etengku ternyata nih kayak yang dikomentari. Astaghfirullah li ahli kubur. Kau tak bahasa tentang esena hukum keng komentar nih bobo Pak. Muduk de emma mak kair, maafun taben serobon. Napa nih kah? Sanau opamah kau letaknya lagi. Saopama pamanggina kiai kak dintolakar salah. Masalah ya pahlacu caleh karena kesalahan. Kau le yakin kenikah beni niat aku bayu hukum salah. Muncet salah.
Mungkin karena uni ngegen kenika, Pak. Kaula salah, Pak mah. Kaula tak niat abele hukum sila salah. Kengcet uni kaula gen kenika. Ayolah aja. Banyak komentar ibu. Kaula keng ning kuning habina kan. Apa mah orang yang komentar tagar. Oh lucu. Tak hatam kitab sebui lu kan nah lapat wah. Ini ibu. Masya Allah. Kaula tak komentar berkenaan benar atau tidaknya apa yang disampaikan. Seandainya toh salah. Seandainya salah. Kenapa mau disampaikan dengan cara yang benar? Mongku pamangkiten kaula, pamangkina kiai Kak Dinto tidak sepenuhnya benar. Sabab nyata na beda hadis pada ben paneka, nyata na beda tebu pada ben paneka, pamangkina ulama nih Kak ingat nih. Bukankah orang alim ben berilmu harusnya lebih beradab dibandingkan ben orang secetki menuntut ilmu? Ingki Pak. Nyaman orang ngabentah. Nyaman, kau sering salah madu Pak Hukum, kau sering salah. Hingga ajunan sen kula berkenaan keleban ruku atas bebeen. Karena oni kau saya kocak aurat dari bebe. Orang ngakui ruku atas bebeen, Allahu Akbar. Mungkin itangale dari beben ruku saya atas, mungku kau tak betal. Karena ki anyama dari bebe. Kecuali itangale dari ada, Allahu Akbar. Tanang atas sengkap misalnya. Karena rukuna pendek. Mun nikah mi itu ti masalah. Mungkin pun yang kak dari bebe ke atas, tangali dari bebe. Mungkuten kau kak dinto tidak membatalkan mulai sejak dulu. Saking pas beda pamangki dari cakancah. Apa yang ibarat kan? Ini kan. Oh, hari berarti sengkok orang ngastete. Saya sampaikan. Umon bisa makengan kui ruku atas bebeen de lemah kotu sepakuna tertutup. Sabab mi takok berresiko. Saya sampaikan. Karena cet oni ngegen geni kebeni niat congo coba memencut oni ngecet pon gen geni kan. Ayolah, cek gempang merendahkan orang lain. Cek gempang menghina orang lain. Walaupun betul-betul salah. Bapak Ibu, saya kocak ribah nikah abenta cubaan orang. Saya cuba. Saya lupai lah. Saya kocak ribah abenta cubaan orang. Saya jelas cuba. Tapi jangan yang salah ongkuk. Engki, saya kocak ribah abenta kesalahan orang. Namun tak salah, kocak salahnya mana fit. Nah, toh kan nggak genika. Jadi mari kita beradab. Kong langkong ini ke TikTok, YouTube, bon macam mana. Wah. Wa amal muhlikat beda telok amalan manabini kaya malaki. Beda telok bebetek mun bebetek pani kai kandi ben setong orang ni kelebih mudah bekal celaka orangnya. Beda tiga, beda telok kelakuan sema nabi kak dito dilakukan kak dito bekal ngibe kapalang kak dito. Nomor situng fasyuhun syadidun. Cerek. Napa jan Bu? Cerek. Cerek nikah nyon semora. Kau kan sering mator, cerek nikah cek tanya aki ka abe, ada sing ngaku wah. Ya kok tak cerek. Ya kok tak cerek. Mau tanya ke bapak Bu, tanya ke silake, mas kok cerek? Yo, yang silake, ya siapa ngocak bener cerek? Ya. Bener pera paimanan wah perempen orang. Ya rupa cerek. Buktena mun pak bapak nyimpen obeng kembang
nyimpen obeng kabang ki tina mak 100 juta nyimpen hari Senin hari Selasa eventah langsung ibeki benebang hari Senin ibeki kabang ki simpen kabang hari Selasa naga laku na eventah perak saare ibeki tahan benteler Itu mun masuk ke ibu pak wah nikah oleh na ala ko are Senin ibeki kagapi are Selasa eventah tokar raja pas apa perlu nih ibeki mun ki eventah ya tuh insyaallah tapi pak memang orang laki panika mun tak irim ben sebini tunyana elang parcoma karena kadang bur-leburna orang laki nikah bur-leburan saya tak ngiba manfaat engki bur-leburan saya tak ngiba manfaat kadang milan orang bini perempen maksudnya mak letaknya banyak rokok engki milan dan kula kan sering motor beriin dan kula sering motor pokok merokok ni kan kita itu mau je napa bede sing ngokomin rokok makruh imun makruh rokok mungkin ini kan saya tak pada rokok beda sing ngokomin haram haram berarti kiai na tak rokok tak di pabrik beda si ada bu halal minimal mubah kejek ngocak sunnah ampun ni kamu udah rokok sunnah mah jejek nyul manganyol lempon mon sunnah ni kasih ni kasih ke maksud pak berem memun pas ternyata pagi neng akhirat setepak mungku Allah hukum merokok ternyata haram berem ya berem kira tore opa mani kan kau pada tak uning ni kejek napa hukum merokok berem ternyata saopa medepak gak junana Allah setepak hukum merokok haram siap Pak Sugiatno sial mes mun bah tepak ka haram kita ora pernyonan mantir tak tepak ka haram sabab mun bah tepak ka haram nih ka aduh senamen komilogia si andi pabrik kepeluan si ajual rokok melogia nah pabeli boleh mak tak leng-leng nih ka pembahasan ai bukhlun syadid cerek parana maksud cuma beri cerek mun cerek sekoni berem pak manusia panikal bebe tekalakar cerek mila neka dintong itu buaki cerek panika setaker tidak menunaikan min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi taker tak keluar zakat padahal wajib zakat kuni kecerek si marana gini Pak cerek seperan celeng gini ka bener ya brikek gini kenyaman cerek parana gini amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta' fala yakunu muhlikan beni sifat cerek niki nah ini penting nih kah li'annahu minas sifatil lazimah lin nafsi pak kaula bareng ngene beni sifat cerek sedeti palang apa nikah muta syuhun muta wa fi riwayatin fasyuhun muta cerek seito horo sani kan ya beda orang cerek keng ilaben beda orang cerek keng ilaben beni guru saya ka maksud anapa sabab tong setonga orang andi bebetek cerek kaule cerek
Sampean cerek. Sakakapina manusia normal pikirna cerek. Pasti iman ka diandiin. Pasti iman ka diandiin. Ada orang tak iman ka diandiin, tak ada iman kapi ka diandiin. Milana eka dintong itu buaki wa fi riwayatin buhlun wa fi riwayatin syuhun muta'un. Cerek seitaat di seitor ay buhlun yuti'uhul insan. Cerek keng orang ngetolos tak ilaben cereken menika. Mungkin abe cerek keng ilaben bebetek cereken kenika tak ada masalah. Kenika bebetek sejad beda saben manusia. Justru kenika ujina. Parpan gajian ningoning pas beda beda orang narik sumbangan dari masjid. Padahal ki burung mari gajian. Aba apa pikir? Alako tak noro alako. Engkau mangkat alako tak ya teraki sekalian belekan nah. Mak bila gajian pahala cud. Ani kasih mudun ke orang tisa pak. Cud pon mare panen. Cud pon kare ras merasah. Kare gus bagus. Tiba-tiba masjid datang. Ini besok. Amal. Pikir berubah pak. Namen tak norok. Namen. Nyiram tak norok. Nyiram. Molong tak norok. Molong. Ajumur tak norok. Ajumur. Abedai tak norok. Abedai. Mak bila lakari ras meras. Sabah lacuda pak amal. Tapi mungkin pak kuna beri. Ada masalah berubah. Lakar manus sajat kotu atau karben perasaan ceren. Engki. Kau le teronyom bengak keng makki beda perasaan iman engki nengi kak ditu. Oh kini kan normal. Mon orang tak ndik perasaan iman sama sekali, berarti tidak normal, Pak. Sajon bro milana beda sahabat matur ke Kanjeng Nabi. Kak ditu di sebuah riwayat hadis itu buat ki. Kanjeng Nabi sedekah penikah sekak dimaan se a'zamu ajran, si paling rajo oleh negenceran sekak dimaan Kanjeng Nabi. Sedekah si paling rajir ya, coba Kanjeng au kama qala Nabi, be'en asadekah sahihun syahihun takhsyal faqra. Be'en ri asadekah pak repan be'en ki sehat. Ki parpan cerek, ki parpan teroso, ki parpan ben banyak kebutuhan, keng bengala sedekah, jadi lebih raja kan cerita. Kenapa mak parpan sehat lebih raja? Sebab orang bila sakit lebih gampang sedekah, Pak. Bila para mati ya, orang pas dermawan ke kapi. Nah, aja pon para pon. Mau kebunnya mobil dulu, letak kira numpak mobil ki aja lah. Mau keburung paning rekening mati ya rela. Muni parpan ngak genikah ki. Maka berarti asadekah parpan sehat ki tobu to nak ketunya kini ke lebih banyak. Ingkian apa boleh? Ujiinna lebih berat kamu. Ingki. Sejot ki parpan padahal pada bencen gula nah. Pada bencen gula. Set ambek parapan banyak kebutuhan. Karena kadang pada nikah. Amal nengi masjid, amal. Kadang nafsu dateng, Pak. Kadang setan akotok. Ben mak balor nyombeng ke masjid. Dia tak itu mujud masjid siapa ben siapa jenga. Cek ben kan parapan ke bayi masjid ki ya tak mare. Apa pun sabak ke masjid din tibi, we. Kadang nafsu benta, pada nikah, Pak. Apa pun sabak ke masjid din tibi, kan berapa ke masjid setia. Kan pada tak temu, si kak dimaan si paling raja gencerna ke Gusti Allah. Bisa-bisa sedui ibu si capur nengi jalan, pani kesejut abe las, si tak lagu tangale masjid do. Tiba-tiba lakuna ya juna Gusti Allah ya area gencerna dari masjid macam raja na Gusti pangeran.
Beun saya sombong lagi ke masjid, arola kowe kenga are kok pese berempa masuk ke masjid. Masjid beun saya ka sombong, masjid beun tibi, tangale mata, kenga ilako. Ajir ya karami ke beun ngabi bulung pelo petok juta petong atos. Jira jendela beun labeng ajir ya kakapi, jira beun ngabi pese 32 juta sangang atos. Enggak kopi. Jira ngabi berupa anu cek kak perasaan. Jadi bisa jadi saya kaula nyumpeng masjid ke anu ruah. Mila na sedekah si paling rajo panika kencireun nah sedekah secet kaula ben ajunan ongkuna puto cuken keng mau berbagi. Datang orang yang cuma pese. Marah mas, marah bak, misalnya marah buk bini terutama. Ya kok pak repaan bejerena SPP na anak jangan. Mar cek berapa ya kau iya 600 SPP na jan ya kok perak di 200 cek bede 400 ra kok beri ancaman padahal lah cek di kebutuhan iya kok bede lek njek beni tade bede kok maksud saya kok mi takok tepak ke kebutuhan ki ya wah ya sekeceki lah anu keng mun pas bengal abri pak repan cet abe di kebutuhan juga rajo oleh nama. Sehingga maksud kebutuhan benih kebutuhan wajib engki. Mana bicara jelas kebutuhan wajib, ampun cek patakar manyang sara abe. Cek patakar manyang sara abe. Ingat kacare tanah Abu dah seasa deka petong atos bungkana kormah ben tananah ben somor-somorah porop kala ben bungkana korma setong karena gara-gara katokar. Bungkana korma setong katokar sampai mator ka Kanjeng Nabi bungkana korma setong riah men erida aki bekal ibelis tanah nang swarga ben Gusti Allah. Tapi pakun tanda sendi bungkana korma, pakun tak rida tina swarga urusan swarga bungkana korma lain bungkana korma. Ini beli yang kui pejengan swarga. Abu dah karena cek tamaan ke swarga Abu dah. Beli pak korma masih sabei nih kawan Abu dah. Porop kalaben petong atos biki bungkana korma nah bentana nah. Porop bentangan di. Jadi kan cek pon sabei porop ben petong atos biki. Engki. Paleman Abu dah kacombon. Dek, beda di mana ben? Beda dalam kebun korma Pak Arpan. Keluar dek. Napa mas? Jadi ya bungkana kebun korma na jadi lah benih tangan di bendin ben boleh. Boh, jual ke pasir tak jual, enggak tak jual. Porop ben pasir mas. Porop ben tanah ning swarga dek. Nomor porop ben tanah ning swarga kok ben Kanjeng Nabi. Baru macam bini Abu dah. Alhamdulillah. Mak nomor poropan secek bojuram pian kak tanah dunya porop ben tanah swarga. Coba pikir. Mak cur gelum pian kak kak emah ini kampian si mangki ben iya bedo orang nyabis ka Kanjeng Nabi atau kar gara-gara bungkana korma setong. Debuna Kanjeng Nabi mun rida bungkana korma bekal ibelis kala ben tanah ning swarga. Karena pada tak rida dek ben sengko beli porop ben sepetong atos bungkana korma ria sebeden. Alhamdulillah kau lama termi lo ajukan mas kakek enggak jadi kedua aja kenang narung bareng jadi ning swarga pagi. Tanah dunya porop tanah swarga. Manten onto ngamon beda orang sita kerbengal pada ben. Karena kau leben sampean pada takon. Jadi kalau recek takar tanah polami napa nggak nikah. Sepenting tak usah dermawan pak. Sepenting cek cerek. Tak usah takar dermawan. Sepenting cek cerek. Dermawan bentak cerek lain. Nah sepenting tak takar cerek. Wahawan muttaba. Saya nomor 2, saya bekal mapalang ke kau leben ajunan, noroe nafso. Maki katon menguntungkan ben maseneng ka abe. Payakin pak, kini kabeni parapan pocur, parapan palang dulu benar.
Bodoh orang laki misalnya cek ongku na ongku manega. Cek lebur ke situ orang bini. Cek anak sona. Akhirnya pas acecen di luar sana, ben tidak satu pun orang yang senang alih. Beni parapan bocor sampean, parapan balang ini, Pak. Parapan balang ini kan. Bisa nekani nafsu walaupun tidak orang unik, parapan balang ini, Pak. Payakin noroin nafsu makin ngibe hasil ka abe secara pemikiran nafsu. Hakikat begini kan ngibe balang. Hakikat ngibe balang. Karena kadang beda orang terbuai kalaben abeen to piai fawen Allah. Iki. Beda orang korupsi misalnya, tak tuli temu. Aro masa aben ki bocor Pak gara-gara tak temu. Alhamdulillah, engkau reki elindungi ben Gusti Allah. Saya lindungi. Aja ajunan setoman roceh apapun andi taretan nih kala abe taretan tolos tak bengal senuntut ke abe jangan aroma sabocur hakikat parapan balang Pak hakikat parapan balang rahaju tuntut laku nih ya junub insyaallah hati-hati jadi mau beda koruptor moh hakikat parapan bocor karena menghilangkan kemungkinan untuk melakukan korupsi lagi. Jadi mau beda maleng, mak tak rekening, arep parapan bocor. Parapan bocor. Kencan maleng, parapan apes. Parapan apes. Niki. Ongguna kau leben ajunan kan keng karena aib pada itu topi Pak. Kau lagi juga. Kau lupa nika ajunan ki ende semirengah ki ventana kau tak benih keng karena kau lupa terbukan benih keng karena kau orang soce bukan keng karena aib parpan itu topi ben Allah ajunan kan tahu ning asli na kau le nika katina apa kau le menengi compok dek reman teticek kempang nyaleh bencek kempang anilai setong orang karena kesalahan dan keburukannya jangan sal orang andi keburukan Mbak sal orang andi kecubaan. Mari kita fokus pada kebaikannya. Jangan fokus pada keburukannya. Mari kita fokus pada kebaikannya. Titi ajunan, napa sih kuspe saya pon tu diriku. Namun jelas coba ceki kalah. Ceki kalah, ampon. Karena kadang orang makin cung gempangan nyari salang nah. Grup situng ke grup situng nah, cet pada nyari salang nah. Pada grup pun. Kau tak ngocak aliran, kau tak ngocak organisasi, tak ngocak grup. Kadang bila grup situ ngena, tak anda ke grup situ ngena. Walaupun kita menurut versi kita itu benar, kengcek sampai menganggap orang lain begitu salah, begitu terhinanya pun, dan ampun, kalak normal lah. Mancer bada baraka ben manfaatnya. Mancer kau leben ajunan saceng lanceng ai tonton nucu dek kakak bagusan ben Gusti Allah. Sekak dinto mungkin yang bisa disampaikan sen kula nyon etia ciminan. Karena lah sering isya ki bade pengajian selain nyon sabora. Kak dinto dari masjid punten. Plastik dari masjid. Bukan. Dari masjid. Nah. Jangan laki ni ngekasa masjid. Agingin gitu. Cek ngala aki ni ngekasa masjid. Nah teteh, dan kau perlu apa yang Seitu umat, cek ngala aki ni ngekasa masjid. Cek, jangan. Andin masjid. Harus digunakan keangkui kemakmuran masjid. Cek ngala aki dari pesina masjid. Saya enggak? Karena tadi hubungan dengan masjid, mari kita berhati-hati. Nah, kecuali kengcet khusus, mana bi kengcet beda khusus, sombongan misalnya cet iya cengaki, iya ceng parengaki. Maksudnya cek ngelaki sendiri di dalam kota amal, waro niat nyombong masjid. Namun kengcet beda sombongan khusus, kenapa? Keng karena aku ya sedekah, kita ada masalah. Kenapa?
Oh lebih na Muharram. Tak ada masalah, tak ada masalah. Saya kan maksud, punten-punten. Kaula kan abele napa situ tika pangauning na jan gula. Benih keng karena ini kan diri iman na kaula ka al-falah sebetulnya. Mak le tak lopot, nak ni ka kurang maksudnya. Kaula tak dungan dua punten. Tak ki amun semunen nah langsung bagi tak ada tersinggungan gi. Tak usah tersinggungan. Jeng kaula keng iman kaula iman ongku ka al-falah ni. Jangan lagi dari obeng masjid mana bibab tiga ke panika. Manteri papangki boleh perpangkian si bekal detan kalaban sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.